TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. 24 milyones pesos personal nga gidawat ni Governor Henry Waminal gikan ni Presidente Bongbong Marcos. Personal nga gidawat ni Governor Henry Waminal gikan ni Presidente Bongbong Marcos ang checking nga mikantidad og 24 milyones pesos sa gipagayon nga turnover ceremony dito sa MSU IIT Gymnasium sa Iligan City, Llano del Norte, Mayo 16. Naisairan nga ang maong ayudang pinansyal alang kini sa mga mag-uuma o mga mangingisda partikular sa Misamis Occidental nga napektuhan sa El Niño phenomenon o hilabihang kainit sa panahon. Wala usiki ang panahon ni Governor Henry Waminal uban ni Mayor Indy Waminal sa pakikimamat sa presidente dungan ang pagdawat sa hinabang bisan tuod og misaksi kini sa nagpadayong aktibidad sa Regional Meet 2024 sa probinsya sa Camiguin. Kini nga hinabang sa kagamhanang provincial pinaagi ni Presidente Bongbong Marcos pinaagi ni Presidente Bongbong Marcos gipasalamatan pag-ayo ni Governor Henry Waminal gumikan kay dugang kining ayuda sa Asenso Administration ngadto sa mga mag-uuma og mangingisda sa probinsya nga apektado sa kalamidad. Apil sa nadawat sa hinabang gikan kang Presidente Bongbong Marcos ang Iligan City nga may kantidad og 10 milyones pesos, ang Llano del Norte nga may kantidad usab og 13 milyones pesos. One TV Patrol.